дӯстони азиз, пеш аз шурӯъ кардани влог ба шумо мехоҳам анамин канали Апаҷон Мона, ки ном дорад таҷечка лубид гатовид. Хеле шумо метавонед аз ин ҷо рецептҳои хӯрокҳои бамазза, хӯришҳо, шириниҳоро дарёфт намоед. Даромада тамошо кунед. ҳатман ба худ як чии нав мегиред. Аз Қурғонтепа то Душанбе раҳоша касе ки ёд кардагай марҳамат даромада тамошо кунед. Дар канали Апаҷон Мон ҳастай. Силкаша дар якум комментария закрепид мекунам. Ай ҳаматон хоҳиш кард ки даромада дар каналаш обуна шавед ва дастгирӣ кунед. Апаҷон Мон хеле шид канал кушодан шад, неким бисёри мову шумо намедонем каналша. Ай ҳамин сабаб даромада як ошно шавед. Хеле аз ҳама миннатдор мешавам. дӯстони азиз, аз номи канали мо салом расонед. Субҳатон бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳат саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созем хубем ва саҳар кати мо инҷа барои кӯдакоро блинчики пухтестам. уша намеша гирифта ҳавруш бисёр. Баъд аз ҳамат миннатдорам барои суханҳое ки аз ҳамаатон миннатдорам барои суханҳое ки дар комментария менависед. Барои хушки рӯи ман нависед. иншалло ки ҳамон як-ду равған гуфтанам, равғаноро бигирам. Намера, намедонам нивея ҳам шакиду маю боро плюс намеша, намедонам барои чӣ. Баъд насиб боша агар ирӯз ки шавҳарам меоя барвақтарак биёя, насиб боша эфир мекунем. ҳанегӯ ман хостам бари шумо нишон мутам дӯстони азиз. чӣ хеле ки агар дар ёдтон боша ҳамин 3 барг дошт тамом. нахшургу баркадай. иншалло ки бо мекуна. наиш боша. Наиш боша. Наиш қоқ шуда некем инҷо баркадай себо. ира дар як чӣ калонтар гузарондан дар кор тамом. дӯстони азиз, ки писта пухтагӣ нестай. яёро мо шиканонда будем, рӯз қишлоқ рафтагӣ монда. ай бас ки солфа доштем напазонда будамшона, напухта будамшона бугум, бирён накарда будамшона. анакази бирён мекунам. ирӯз чӣ хеле ки гуфтам шаварам меоя. солфаш мондагиай анаку мумкин бихӯрам. ман худам солфа дорам. солфаи ман намемона, намедонам барои чӣ. он хеле хеле шиканондем. бисёри подписчикои ман мумкин будонам, бисёриш мумкин надонам. инеҷада намаков кардам. озамира дар намаков мемонам. иқадранаш намак мегира. инаёи қа мешукуфан. баъд гирифтаи дар духовка мепазонамша. хеле дохтам. и пистора мода певарам 2 моҳ пеш овардам. 3 моҳ. 3 моҳ пеш овардам. хеле тар мекунам шуна ё мешукуфан чӣ хеле ки гуфтам. баъд мегирам мепазонам шуна. я 2 соат веста. я саатай 2 саатай. бо нишон метам хай. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам шаварам меоя. як фатири май дакадам. дӯст медоранд фатири қабат ба гашни ҷози қак беса дам бигира. рӯшопӯшонами қак дам бигира. баъд мухпар мезанамша. якам эра пӯшонда мемонам. якам инаи пистомон аллакай тайёр шидай бугем. маълум шидай ҳӯши бигошам. мемонем бо пухтак бо хушрӯхӯй мешан. намеро овша мерезанаму чиша ёра дар лист мемонам. супаза то и пухтана чӣ дам мегира. фатир дам мегира. ба фатира мемонам. дӯстони азиз, ина дар лист гирифтам. қағавстаракаю қамаша як бора гирифтам. мемонам то пухтанша. пухт бо нишонат. дӯстони азиз, ина я ёрдамчӣ ёфтам. сема катид ёрдам мекунам барои папаш ҳарчи як мепазем. чӣ мепази яку? нема мухпар задамша. нони хеле мепазем да папаш. бо чӣ мепазем? писта.
Pista. Pista. اینجا من کم ترک میخوام چی کنم خوراکی چی میگن لکمن اشتپای روغنی فریزه میخواه یا شعر از یاد کرده بوده ای کی یاد گرفتی؟ ماهی شاهی یا دولتی دلا بیرون بامدو تتدون بمیستی دو تتدون باشه ای کجا یاد گرفتی را؟ ببکدون بابام دای خالی آچان دای خالی مشانه کدون خالی پاک کدون تمام ای کجا یاد گرفتی اکو بگو؟ ها؟ ای محوش دوستان عزیز فطیری سراسیمای ما تیار شد حاضر هستم میستم گرمک بیسته ایشم میسته برای که دانش پشانم خشروی نپخته خشرو بپزم هر دش میسته های شوارم نرسیده دریم به توزیم میسته اینجا باشه خوراک تیار میکنم و بسیاری سوال میتید که شما دیگ ندارید ما دیگ داریم ما یا تنه دوتا دیگ داریم چخالی گفتن در این ای پلتای سنسرنی فقط نرژویک میشه دیگی نرژویک نداریم نصیب انشالله نرژویک میخریم بعد همی کسرول دا میپزه آش نمیچسبه نه یگون چسبیدگی چیش نیسته یگون نمیچسبه خلاص خوش رو میوی آش نمیخوایی خیلی انشالله شد وقتش با دیگشم میخریم دیگی نرژویک برای کی ده نمیشه برای این دینه چی خیلی دیدید من موندم با یک کس نویس که ای من خیلی پلتای من توشنیگ من خیلی نکه من میشه من اینیم ساعت زیاد ایستادم حتی همو تنش جوش نشید تنای من تو جوش نشید شکایدم جوش نشید اکا گفتم تو ایش تونو کدن دو زوالی دیگر تونو کده پیچوندن من وای میپزه گفتم نکم وای حتی جوش نشید تنش برای همو نمیشید ایدهی همه وای بغرز نرژویگ یکون کسرول نمیشه به فکر میده دیگ داشتیم اول همون دیگ کتی میکدم دایی میشیدو نکم همون آلومینی کتی نشید چخلی که خیلی نوازی باشه خوراک ما تیار کردن شروع میکنم دوستان عزیز خوراک با مزه که ما تیار شد شوهرم رسید نکم عبید کده گیده میخوریم خطی گوده کنم باشم نمیخواد تیار شد خیلی خودمون دوستان عزیز در اینجا باشه ولاگ به پایان میرسونیم تا ولاگ های آینده در پناه خدا باشید خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد متاسفانه امروز افیر نمی شود پگه انشالله که افیر میکنیم